ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏହାର 24 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 24 କୁ ସମସ୍ତେ ଫିଟେଇବେ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବାକୁ ଯିବା ଆମେ। ଏହାର 4 ପଦ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସାବଧାନ। କଣ ବୋଲେ? ସାବଧାନ। ମୁଁ ଏ ମଝିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟରୁ ବସ୍ ଚଢିଲି ଜୟପୁର ଆସିବା ପାଇଁ। ଜୟପୁରରେ ବସିଲି। ବସରେ ବସିବାକୁ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ଠିଆ ହେଇଛି। ଜଷ୍ଟ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ବୋଲିଲା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ କଣ ହେଇଥିବ, ମୁଇଁ ସମାନ ଗେଟ୍ ରୁ ଓହ୍ଲଉଛି, ମୋର ପକେଟରେ ହାତ ପସେଇ ଦେଇକିନା ମୋର ପଇସା ଯାକ ସବୁ ଧରି ଦେଇଛି। ସେ ମତେ ପକେଟ ସୁଲସୁଲ ହେଲା। ଏମିତି ବୋଧେ କେରେ ବୋଲା ବେଳେ ସେ ପଇସା ନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଦବଦ। ସେ କଣ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। କଣ ହେବାର ଅଛି? ସାବଧାନ। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ପିକ୍ ପକେଟ ଚୋର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପିକ୍ ପକେଟ କେବେ ହିଁ ନଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତିକି ଛୋଟିଆ ହାତ ଭିତରେ ପସେଇ ଦେଇକିନା ସେ ପଇସା କାଢି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖି ଡରିକିନା ସେ ପଇସା ଟାକୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଜାଣି ନ ପାରିଥିଲି ବୋଲି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସାବଧାନୀ ହଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ସାବଧାନ। କଣ ବୋଲେ? ସାବଧାନ ହୁଅ। ଯଦି ସାବଧାନ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ବିଶ୍ରାମ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି ଆମର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ତମକୁ ଠକବେ, ଭଣ୍ଡବେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ। କଣ ନ କରୁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ ମାନେ ଏବେ ଦେଖ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟଙ୍କାକୁ ଚିହ୍ନବାର ଅଛି ହେଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସୁନାକୁ ଚିହ୍ନବାର ଅଛି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା ନ ଚିହ୍ନିଲେ ଅସୁବିଧା। ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା ଦେଇଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ସାବଧାନ। ଲୋକ ଆମକୁ ଠକବା ପାଇଁ, ଭଣ୍ଡବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପଡିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ 7ଟା କି 8ଟା ବିଷୟ ସାବଧାନ ବିଷୟ କହିବି। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହିଲେ ସାବଧାନ, କେହି ତୁମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ, କେହି ତୁମକୁ ନ ଠକୁ, କେହି ତୁମକୁ ନ ଭୁଲାଉ। କାହାକୁ ଠକବାକୁ ଆଇବେ? ଆମକୁ ଠକବାକୁ ଆଇବେ, ଆମକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଆଇବେ, ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବାକୁ ଆଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ, କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ। ତା ପଛେ କାରଣ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି। କୁ ନାଁରେ ଆଇବେ? କଣ ଧରିକି ନା ଆଇବେ? ହାତରେ ବାଇବଲ ଥିବ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିବେ, ହାତରେ ବାଇବଲ ଥିବ ହେଲା। ଅନ୍ୟକୁ ନାଁରେ ଆଇଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କି? ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିବେ। ଆହୁରି କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ଆମକୁ ଠକିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଗୁଗଲ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ଏବେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକା ଯୀଶୁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଯୀଶୁ ହେଲେ ତୁମ ହାତରେ ସେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟା ଚିହ୍ନ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାବ କେମିତି ଠକରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ସାବଧାନ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ବହୁତ କଥା କହିବେ। ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଧରା ପଡିଯିବା। ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି?
सावधान कौन लिखा गला अनेक मो नाम रे आसी तुम्भ मान को कौन करिवे भ्रांत करिवे तुमको ठकिबे तुमको भूल बाट को नहीं जिवे टिके पढ़ंतु मो सहित द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक 11 अध्याय 14-13 पदर पढ़िबा କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। 14 ପଦରେ ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଶୈତାନ କେମିତି ବେଶ ଧାରଣ କରେ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ପରି ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏମିତିଟା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ବର୍ବାଦ କରିବେ ସାବଧାନ ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରି କଣ କରେ ବେଶ ଧାରଣ କରେ 15 ପଦ ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଡେ ଖାଲି ଏତିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସାବଧାନ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ସାବଧାନ ଠକି ହେବାରୁ ସାବଧାନ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି କେତେଟା ସାବଧାନ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେତେଟା ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ତ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ପଦ ପଢିବେ 7-13 ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲା ପରେ ପଢନ୍ତୁ 15 ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ ଭଣ୍ଡ ଭଗବତୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। କାଠାରୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କାଠୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି ଭାବବାଦୀ ଠାରୁ ସାବଧାନ ନାହିଁ ଯିଏ କି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଭୁଲ ଭାବବାଦୀ ଯେ କି ଆମକୁ ଠକେ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡ କରେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଇଯାଏ ସେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଠାରୁ ସାବଧାନ ସେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ପଦରୁ ପଢ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଓ ବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ଉଠେ ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିରୂପଣ କରେ ଆଉ ସେହି ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସଫଳ ହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଗଣ ବିଷୟରେ କହେ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ବୁଝନ୍ତୁ ଜଣେ ଉଠିକିନା କହିଦେଲା ଏଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ବୋଲି କହିଦେଲା ପରେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବ ସେ କାହା ପାଖକୁ ନଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଝିକିକିନା ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା ସେଠି ଗଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା ସେଠି ଗଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ସେ ଭାବବାଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭାବବାଦୀ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନା ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଏ ମଣ୍ଡଳରେ ସୁସ୍ଥ ହେବ କି ନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଲୋକମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଆମର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଚୁରେଇକିନା ଭଣ୍ଡ କରି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେଇଥିବାର ଅଛି ତେବେ ଲେଖାଗଲା ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁମେ ଅଲଗା ଆଡକୁ ପଳେଇବ ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ କଣ କରିବେ ଅଲଗା ଦେବତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ଅଲଗା ଲୋକ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ତୁମେ କଣ ହେଇଥାଅ ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ କି ନାହଁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ
ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରିବ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରିବ, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ, ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଟା କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ତା ପଛେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ, ତା ପଛେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ଦାସ୍ୟ ଗୃହରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ଭୁଲାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହର କଥା କହିଅଛି। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ଏ ନିୟମ ଆଜି ଲାଗୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଲେ ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପାକନା ମାରି ମାରି ମରାଇଥାନ୍ତେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ମିଛ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମିଛ କଥା ଯାକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି। ଓ ଗୋଟେ ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ତ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା। ଭାବବାଦୀର କଥା ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବି ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲିର ଭାବବାଦୀ ଗୁଡିକ ସେ ସବୁ ଯାକ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଗଲା ବୋଲକରି ନିଜର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଆସି ସେମାନେ ଯାଇକିନା ସେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଳେଇଥିବେ। ନା ଗୁଡିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଠି ଗଦା ଗଦା ଲୋକ, ସେଠି ଗଦା ଗଦା ଲୋକ, ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉନଥିବେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ କାଠୁ ସାବଧାନ, ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ସାବଧାନ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇକିନା ଭୁଲ ବାଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଆଉ କାହାଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ। କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। କାହାଠାରୁ ସାବଧାନ? କାହା ଘରକୁ କେବେ ଯାଇଥିବ, ବାହାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ? କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା 4 ଗୋଡିଆ କୁକୁର କି 2 ଗୋଡିଆ କୁକୁର? 2 ଗୋଡିଆ କୁକୁର କଥା କହୁଛ ନାଇଁ କି? 4 ଗୋଡିଆ ମୂଷାକୁ ସିନା ମାରିଦେବୁ ବାବୁ ତୁଇ, 2 ଗୋଡିଆ ମୂଷା କେମିତି ମାରବୁ ତୁଇ? ଏ 4 ଗୋଡିଆ କୁକୁର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କାହାର କଥା କୁହାଯାଉଛି? 2 ଗୋଡିଆ କୁକୁର ମାନେ। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେବକ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ ପରି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହୋଇଥାଅ, ସାବଧାନ ହେଇକିନା ଥାଅ। ଏ କୁକୁର ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢିକିନା ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କୁକୁର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଢନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 2 ପିତର ପୁସ୍ତକ 2 ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। 2:2:2:2 ମନେ ରହିବ। ହଁ, କୁକୁର ଆପଣ ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ କଣ କଣ? ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବସିଥିବୁ, କିଏ ବାନ୍ତି କରିଦେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ଆମର ଭିତରଟା ଉକଳି ଯାଉଥିବ। କେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠିରୁ ଧାଇଁକିନା ପଳେଇ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବୁ। ମାତ୍ର ଏ କୁକୁର କଣ କରିଛି? ବାନ୍ତି କରିଦେବ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲବ 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 ବୁଲବ, ତା ପଛେ ଆସି ବୋଲେ ଏଇଟା କଣଟା? ଏଇଟା ତା ଗନ୍ଧିଆ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯିଏ ଏଠି ଆସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଆଜି ଠାରୁ ମୁଇଁ ସିଗାରେଟ ପିଇବାଟା ଛାଡିଦେଲି ବୋଲେ କଣ କରିଦେଲା? ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ
पान दुकान रे कहूची मते सुनार पताका दरकार बोलुची से सुनार पताका दियो मते कहूची ता स्त्री बुझी पारु नै सुनार पताका माने कोन सुना कोन बोलबे इंग्लिश रे आउ पताका को हां गोल्ड फ्लैग माने कोनटा बुझो की बुद्धि रे से काले लोक जानी देबे मते गोल्ड फ्लैग सिगरेट दियो बोली कि ना से न कहि मते सुनार पताका दियो से एते बुद्धिमान लोक जाको अछंती प्रिय माने जो माने छाड़ी थिले मु सीरियल देखबाटा छाड़ी देली एबे आउ थरे से सीरियल को चाटुचंती मु फिल्म देखबाटा छाड़ी देली एबे जाय फिल्म को चाटुचंती मु से मधुआ सांग सते छाड़ी देली एबे तार संगे मिसी बोलुचंती सेमती लोक मान सावधान नले तुमे मिसा से बांती खाइबो से बांती चाटबो तेरे कुकुर मान गोटे सावधान जो माने छाड़ी चंती आउ थरे से माने से व्यवहार करूचंती मु डब्ल्यू देखबाटा छाड़ी देली आउ मो देखबा पई केबो इच्छा मते लागु नै मो क्रिकेट देखबाटा मु टोटल छाड़ी देली एबे तो क्रिकेट वर्ल्ड कप चली छी मु देखबाटा मु क्रिकेट रो पोको मते जदी क्रिकेट बॉल देबो दिनो सारा पेस बॉलिंग करे बोल पेस बॉलिंग करू कंटिन्यूस यर्कर पका बोली यर्कर पकाउतली मु सेंती बॉलिंग करूतली एबे मते इच्छा नै के देखुचंदी देखो नै बोली मु कहू नै मोबाइल समय आका नै देखबा पई बाइबल पढ़वा को समय नहीं प्रार्थना करवा को समय नहीं ए माने खेलुथिबे मी किबे देखबा को जीवी सीता लास्ट को आज इंडिया पाकिस्तान मैच अछि आज ए बापा सब काम छाड़ी दे काबा गांधी परी एंती कर देखुथिबे बेला मुंदा मिलबो खेलबे से माने जितबे से माने पैसा पाइबे से माने आमे मु आपण मान को कहूची कुकुर स्वभाव कुकुर मान ठारू सावधान जो पुओ झियो स्वामी स्त्री माने जोटा माने छाड़ीच सेटा आउ थरे करूच बोले से होची कुकुर स्वभाव कुकुर मान ठारू सावधान बोली काई कुआ जाउची ए लेखा जाइछि मो सहित आपण पढंतु प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय 15 पद जे मो सहित 22 अध्याय 15 पद कुकुर माने मायावी बेभिचारी नरघातक प्रतिमा पूजक पुणी मिथ्या प्रिय और मिथ्याचारी माने कुटी रहिबे बाहर बोले कु बाहरे स्वर्ग रे प्रवेश करि पारबे नहीं से माने स्वर्ग रु बाहर रहिबे जो माने पाप छाड़ी थिले आउ थरे पाप करूचंती जो माने खराब काम छाड़ी थिले आउ थरे करूचंती जो माने निशा द्रव्य छाड़ी थिले आउ थरे करूचंती से माने बाथरूम भितरे लुचि लुचि करूचंती बाहर को गले करूचंती चर्च भितरे पळे आसुचंती चर्च लोक जणा नहीं पार्टी धोई किना प्रभु मिजा नउचंती मात्र स्वर्ग भितरे जाई पारबे नहीं सेति पाए प्रभु कहले कुकुर मान ठारू सावधान प्रथमे भ्रांति सावधान भंड भाव सावधान यही प्रकार जीवन यापन करुवा व्यक्ति मान ठारू सावधान आमे सावधान हेबा जोटा आमे छाड़ीचु आउ थरे जदि आम जीवन में पळे आसुची आज ए वाक्य कहवा समय रे जदि जुजुरा छाड़ीथिलु बचसा छाड़ी देबी मु क्रोध करबार छाड़ी देबी मिछ कहबार छाड़ी देबी मां बापा को जवाब देबार छाड़ी देबी जोटा आमे कहि किना आउ थरे आमे करूछु ताहाले कुटी रहिबे चर्च आइबे पुलपिट रे आसी पारबे मीटिंग जाई पारबे गीत गाई पारबे मात्र स्वर्ग को जाई पारबे सेथि पाई कोआ जाउछि सावधान का ठारू कुकुर मानन ठारू सावधान देखो आर कुकुर गुण टिके देखो मो सहित पढ़िबे लूक लिखित सुसमाचार 16 अध्याय लूक 16 अध्याय एठी आमे देखु जड़े धनी व्यक्ति थिला और लाजार बोली व्यक्ति था घा गोड़ बोले तार देह सारा घा भर्ती 21 पद रु पढ़ंतु सही धनी लोकर मेजरू पड़िबा अइठारू किछि खाई पेट पुराइबाकू आशा करूथिला आउ कुकुर गुड़ाक सुधा आसी ताहार घास सब चाटुथिले कुकुर देखो से घारु कोन बाहरुची पूज बाहरुची किए चाटुची
गंधिया बोलवा जिनस पाखे किसी अच्छी आज आम प्रभु पाखु आइलु आमर सामने मन कर जो लोग सिगरेट टाणले आम केमती लगुच खराब लगुच कि नहीं आगे आम नाक आड़ू धूआ बाहर जड़े लोक सिगरेट टाणिकिना से कौच देखे मु मोर आखि आड़े धूआ बाहर बोलिकिना से तार धूआ को तार आखिरे फुंकी दउछि से बोले एमती लोक बोले भावंतु एते गंधिया जिनस पान पुड़िया सिगरेट खैनी मद ए सब जाक गंधिया जिनस यही सब जिनस खाइकिना चाटिकिना के मत स्वर्ग को जाई पारबे प्रिय भाई आज देखो अनेक लोक शिक्षित लोक देखी काबाई गली से एते बड़ पोस्ट रे अछंती एते शिक्षित हेडमास्टर थिले रिटायर्ड होइचंती से एतकी टिके धरिकिना बसिचंती मते देखी के लुचेले कि से मुई स्वर्गे नेबी पास्टर मान को लुचे हेबो मात्र प्रभु को लुचे हेबो आमे कोन हेबार अछि सावधान काठारु कुकुर मानक ठारु सावधान हमको घुसरी ठारु सावधान बोली कोई नाहंती मात्र कुकुर कोन करो से जाई कि ना जो छाड़ी थिबो सेटा खाइबो एमिति विश्वासी मानक ठारु हमको मध्य सावधान हेबार अछि नले आमे सेमान को हाथ रे मध्य धरा आमे पड़ी थिबो आमे पढ़िबा पाई जिबा मो सहित आपण माने फिटेइबे सही फिलिपियो पुस्तक आका जोड़ा आमे पढ़िलु 3 अध्याय 2 पद आउतरे पढ़ कुकुर मानक ठारू सावधान दुष्ट कार्यकारी मानक ठारू सावधान कुकुर मानक ठारू सावधान दुष्ट कार्यकारी मानक ठारू सावधान एमिति कार्यकारी माने अछंती जो माने कि दुष्ट अटंती से दुष्ट कार्यकारी मान को विषय कौन लिखा जाउची केमती जानू दुष्ट कार्यकारी सेति पाई से मान को विषय से कहउछंती से फिलिपियो पुस्तक 3 अध्याय 18 पद रु पढ़ंतु कारण एपरि अनेक अछंती जो मानकर आचरण विषय रे मु तुम मानक थरकु थर कहि अछि आउ वर्तमान मध्य कांति कांति कहू अछि से माने ख्रीष्टଙ୍କ क्रूसर शत्रु सेमानक परिणाम विनाश उदर सेमानकर देवता सेमाने आपण आपण लज्जा को दर्पर विषय मने करती पुणी पार्थिव विषय गुडी करे आसक्त अटंती पढ़ा बेले दुटी मेन पॉइंट अछि तुमे सिटी ततला परि ही जाउछ तुमे एटिकी घरे टिके पढ़ो मु सब बेले कहे भल भाव टिके बाइबल पढ़वा इंटरनेट को जाउछि ना एटा अनेक लोक शुणुचंती सेति पई भल भाव टिके बाइबल पढ़िबार अछि एठी देखा जाउछि जे सेमानंकर परिणाम विनाश दुष्ट कार्यकारी आउ उदर माने कोन पेट पेट कोन देखो पेट पोष पेट पोषवा पाई कार्यकारी मान अच्छा सोमवार ठारू शनिवार पर्यंत देखा जिबे ना केबे देखा जिबे काई गिरोबार देखा जिबे आमे एमिति लोक मान को आमे देखुछ केबे देखा जिबे नहीं सुख दुख रे केबे आइबे नहीं रविवार दिन आसबे काई रविवार दिन आइबे रविवार दिन चांदा कोन तो शुक्रवार दिन चांदा वाले आइबे की हां एमिति लोक मान ठारू सावधान दुष्ट कार्यकारी माने सेमान को पाई पेट आका सब किछि पेट पाई आका नाटो सेमान करथिबो खाइबा चिंता शरीर आका चिंता सेमान कर सब बेले शिक्षा मध्य सेही प्रकार कोन आमे केते वर्ष हैला ए चर्च दान विषय रे आमे कहि न मु दान विषय शिक्षा देली कोरोना समय रे सेही समय रे समस्त भाबले कोरोना हिची काम दाम कार्ड नाही बोली पास्टर दान मागुची बोली लोक मान को चिंता भावना दान विषय कहि देले बोले दरकार अछि घर बांधुची तो एबे डाउ पतो दरकार बोली कि ना से दान विषय कहूची विश्वासी मान को भरोसा रे आमे केबे मिसा घर बांधवा को आमे आरंभ करू आमे प्रभु को भरोसा रे ही सब बेले करि थाउ
प्रभु आका आमर जिहोवा जिरी अटंती से आका आमको जगेबे आमे कहा को मध्य केबे जाइकिना यूट्यूब रे मध्य आमे कहि नाउ जे आमको पैसा दरकार कारण आमे जानिछु आम जने बापा अछंती स्वर्ग सिंहासन रे बसचंती से सबु जगेबे से प्रिय माने से दुष्ट कार्यकारी माने से मानकर चिंता कौन पेट उदर पचार के जन को हमको जगह मीटिंग हो आस बोले फास्ट प्रश्न कौन थी कौन रोसे हाँ खायरा डुगरा तो खाली खाइबा चिंता का दरकार हाँ एटी आपण माने को खराब भावंतु नहीं जदि आमे टिके अनाउंस कर देबा एई सप्ताह रे हमर बागरा चर्च चिकन बिरयानी दिया जाउछि लोक कमबे की बढ़बे हाँ बोले कौन में आसुचन से माने यीशु को पछरे मिसा लोक कौन में जाउथिले खाइबा पाई यीशु कौन दउथिले रुटी माछ बाह भजा माछ दउथिले बाह चाडे मुसाफिर भजा माछ हम रुटी माछ नहीं मैं आपण माने सब कहीं कहूँ सावधान एमिति लोक मान ठारू सावधान एते दिन ला आमे आसीचु केबे फोन करी पचारिचु आज कौन रांधिच बोली कि ना आज कौन रांधिच खाइबाटा रांधिच माने पेट देवता करबार नहीं जो मानकर पेट देवता उपवास करि पारबे उपवास करि पारु नाहंती कौन करबा उपवास कले मुंड बुलेला परी लागुची पेट सिना बुलाइबो मुंडार कुआडे बुलाउची उपवास हमको करबा को पड़बो हमको जो मान उदर देवता खाली खाइबा चिंता सकाळे उठले खाइबे राति रे खाइबे दिन रे खाइबे खाली खाइबाटा देखो आगरे गुपचुप केते बेले बिका होतिला संध्या रे सकाळ 7टा बेले गुपचुप रेडी से लोक मान को देखि चपटंडे खाउचंती कि दांत बंद खाउ मुनि मिसे जानि परनांती गोटे गोटे दोना धरी भीख मांगला परी दियो 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 बोली कि ना से खाइते खाइ गुपचुप खाइबा टाइम गुड अछि कि नहीं हाँ संध्या बेले गुपचुप लोक खाउथिले काई गुपचुप खाउथिले कारण दिन बेले मस्की से माने खाई दैचंती जीर्ण हेउ नै तेतली पानी थिबो कि नै सेठी सेटा खाई जीर्ण करला बेले लोक माने एबे खाइबाटा एमिति रहिछि भाबंतु आपण माने केबे मसला डोसा खाइथिबे उली डोसा खाइचंती तापर राबा डोसा खाइचंती आमर याडे चिकन डोसा मिलुछि मटन डोसा मिलुछि हाँ से करी के प्याज पकाउचंती कि नहीं आलू जो चटकी किना पकाउचंती सेठी मटन चटकी किना पकाई दिबो लाल फाल वार करो नहीं चलो मुई देवा भाई से सब जाको मोते कावा मदिने आज जन पचारुचंती मटन डोसा खाइबो मटन डोसा कोठी मिलुछि सेटा बोले लोक मानकर खाइबारो एते क्रेजी भयंकर भाव में लोक माने खाउचंती केते प्रकार आइटम गुड़िक चिकेन रे केते आइटम चिकेन 65 ता पछे चिली चिकेन चिकेन पकोड़ा और कौन लॉलीपॉप ये बापा लाल बाप सेटा ए सब खाली खाली खाइबा चिंता लोक मान से प्रकार कार्यकारी माने थारु आमको सावधानिका रहिबार अछि एमानकर उदर से मानकर देवता हला प्रभु किए पेट से मानकर प्रभु से माने अपना अपना लज्जा को लाज को दर्पर विषय मने करती पुणी पार्थिव विषय गुड़िक आसक्त होता गोटे पास्टर जन को घर को गले बसले बसला परे से एमती करबो कि केते नरम सफा केते दे आनलो ईएमआई रे आनलो केते लाका ईएमआई एटा बड़ी पास्टर पचार बजाइए ए मोबाइल किनिच केते हजार टंका एटा मते मिसा गोटे देबो कि बोल हां पास्टर काम सेटा सांगे सांगे ए कांथरे केते भलो चुनो मारिच
এইটা এইটা ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯାଇକି ସେ ପଚରା ପଚରି କରିକିନା ତା ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପାଳକ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି, ସେବକ ମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିବ ଏମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଆମେ ଗଲେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମିଶି ରହିବେ, ପରିବାର କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପରିବାର କେମିତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମକୁ ଏ ଗାଡି କେତେ ଦେଇକି ନା ଆଣିଲ, ଏଟା କେମିତି ହେଲା, ସେ ସେମିତି ହେଲା, ଏସବୁ ଯାକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଏମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ, ଜଗତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଇକିନା ରହନ୍ତି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ଆମେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। 17 ପଦରୁ ପଢ, 16 ର 17ରୁ। हे भाई माने तुम्हें माने जो शिक्षा पाइଅଛ ସେଥିରୁ ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ନୁହନ୍ତି। ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇବେ, ପରିବାର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇବେ, ଆର କଥା ତାକୁ, ତାର କଥା ତାକୁ କହିବେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲି କମଳା ମା ଘରେ ବସିଲି, ଚା ଫା ଦେଲେ, ପିଇଦେଲି, ମସ୍ତି ଖାଇଦେଲି, ତା ପଛେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆମର ଯମୁନା ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା। ବାହାରକୁ ଆକା ଭଲ, ଭିତରେ ପଲ ବୋଲା ପରି ବୋଲେ ସେମିତି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ବୋଲିବେ ସେ। ତା ପଛେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯିବି, ବସିବି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଚା ପାଣି ଦେବେ, ଖାଇଦେବି। କମଲା ମା ଏମିତି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମିଠା କମଲା ବୋଲି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଭାବ, ତା ପଛେ 2 ଜଣ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଢୁକା ଢୁକି ହଉଥିବେ। ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ଏମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ ଘଟେଇବେ। ଏମାନେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଶୀ କଥା କହିବେ। ତୋ ପାଷ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ, ତୋ ପାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କି, ତୋ ପାଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ତୋ ପାଷ୍ଟର କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ କରିଛନ୍ତି? আমার ପାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବଦଳୁଛି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭୂତ ଡୁମା ମାନେ ଡରି ଡରି ଧାଇଁକିନା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ ପେଟ ଆକା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ, ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ, ସେ ସଂସ୍ଥାରେ, ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଏକା ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ହଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ ଖାଉଛୁ, ନ ଦେଲେ ଖସରି ଗଲା ପରି ହେଇକିନା ଆମେ ରହୁଛୁ। କେବେ କହିଛୁ କି ଆମର ସଂସ୍ଥା ମିଟିଂ ଯିବାର ଅଛି? ଆମର ସଂସ୍ଥା ମିଟିଂ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏକା ଆମର ସଂସ୍ଥା। ବାଘ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ସଂସ୍ଥା, ନାଗ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ସଂସ୍ଥା, ହଁ, ତା ପଛେ ଚାକିରି ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ବଡ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ସବୁ ଏମାନେ ଏକା ସଂସ୍ଥା। ଆହୁରି କିଏ ସଂସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ବାପଡା ଗୁଡିକ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କୋଉ ସଂସ୍ଥା ନେଇଥିଲା? ରାୟପୁର ଚାକିରି ସଂସ୍ଥା। ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କୋଉ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର କେବେ ଦେହ ଖରାପ ନ ହେଉ, ମତେ କୋଉ ସଂସ୍ଥା ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ହେଲା, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଏ ପକେଟରେ ଥିବା ଡାବୁକୁ କେମିତି କରି ଖୁସଲେଇବେ, এইটা ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଏଠି ଆସିକିନା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଛିଡା ହେଇକିନା କାନ୍ଥ ଉଠାଇ ଦେଲୁ, ଛାତ ପକେଇବାକୁ ଡାବୁ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲେ ପକେଟ ଖୁସଲେଇବାଟା ଏଟା। ହଁ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କାନ୍ଥ ଉଠେଇବା ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଛାତ ପକେଇବାକୁ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ କି? ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକିନା ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା କରିକିନା କାହାକୁ ମୋଟିଭେସନ କରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ
प्रार्थना प्रहरी बाइबल लवर ट्यूटर्स करिछु केबे हेले मध्य हमर घर हेबार अछि दया करी प्रार्थना करो बोले हमें कहि काहे काको जड़ेबा दरकार नै आमको जे डाकी से आमर जत्न नहीं पारबे एबे जो चाकरी करूछंती दरमा केत तारिख रे आसुची 2-3 तारिख रे आसुची कि नहीं जमुना भणी को आसु नथिबो ताकर बड़ संस्थान एकातरे पुंजा पुंजा आइबो तांको आशा लोक आर की दरमा जदि सरकार 2 तारिख रे ठीक रे दरमा देई दोउची स्वर्गर सरकार पे काम कले से दरमा देबो कि नहीं देबो से स्वर्गर सरकार पे हमें काम करूछु से जेते बेले जोटा दरकार सेते बेले सेटा देबो किछि व्यतिव्यस्त हेबार आवश्यक नहीं से दुष्ट कार्यकारी माने सेटा से माने जानती नहीं से माने मनुष्य मान को ऊपरे से माने डिपेंड कर धीरे करी नियो हां तुम पिला का परा ठीक हां मझी मझी रे सेंती दुष्ट कार्यकारी बोले हम भी देती बाटा माने बारबो हाँ शुणा इे बुझीपारुच काठर सावधान हे भंड भाववादी मान सावधान मेंढा बेशरे से माने आसबे भंड भाववादी मान केमती कर चिन्हब भाव केमती चिन्हब भंड भाववादी को फल द्वारा जानब है फल द्वारा लोक मान को चिन्ह हेब तांकर शिक्षा द्वारा नुहे भयंकर शिक्षा देवे मात्र से जीवन फल गुड़िक ठीक नथिबो सावधान ता पछे कुकुर मान सावधान दुष्ट कार्यकारी मान सावधान ता पछे का ठारू सावधान हेबे आसंतु मो सहित आपण माने फिटेबे लूक लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 15 पद एटा बहुत इंपोर्टेंट पद आपण माने दया करी ध्यान शुणंतु 12-15 पुणी से सेमानकु कहिले सावधान समस्त प्रकार लोभरु आपण आपणाकु दूर रे रख कुठु सावधान लोभ केते प्रकार लोभ समस्त प्रकार लोभ ठारू सावधान हेतिबार अछि आज लोक माने एठू सावधान नहांती कार गोटे मोबाइल देखले से मोबाइल को एमान को लोभ काश मोर मोबाइल एंती थांता कि हाँ कार गोटे पुओ झियो को देखिदेले काश मोर पुओ झियो एंती गोरा गोरा थांता कि से पुओ झियो लोभ कौन हाँ एंती अछंती लोकर माइजी को देखि लोभ मनुष्य को देखि लोभ किस बोली विवाहिची कौन है उन्हें मानु विसा नहीं विवाह किए हेले हमको कहीं मुंड पता जदि तार जगह मुई थांती बोले कौन होची एटा लोभ लोकर जिनस घर को देखी लोभ गाड़ी को देखी लोभ पुओ झियो को देखी देखो सब देखी कि ना लोभ जदि यीशु ख्रीष्ट कहले सावधान तुम्हें कौन सी विषय को देखी लोभ करबो नहीं ए जिनस दरकार से दिन लोभ बहुत डेंजरियस विषय विपदपूर्ण विषय जदि आमे लोभ करबा ताहाले आम पई बहुत बहुत हैरान विषय बाइबल रे अनेक प्रकार लोभ गुड़िक रही जेतिकी जाग लोभ करिसंती ए लोभी मानकर अवस्था केमती ती पढ़िबा आमे मो सहित आपण मान जदि पढ़िबे द्वितीय राजावली पुस्तक 6 अध्याय 16 पद तहिरे से उत्तर कले भय कर नाही कारण सेमानक संगीगण अपेक्षा आम्भमानक संगीगण अधिक 5:16 पढ़िबे 6 कहिदेली 5:16 हां मात्र से कहिले मु जो सदाप्रभु को सम्मुख रे ठिया हेउछि से जीवित थिबा प्रमाणे मु किछि ग्रहण करिबि नाही तहु से ग्रहण करिबा पाई तहु बहुत प्रवर्ताइला मात्र से नास्ति कले एठी नामान बोली जने कुष्ठी रोग ग्रस्त से सुना रूपा बहुत प्रकार जिनस धरिकिना का पाकु आस्तिले एलिसा को पाकु आस्तिले मते कुष्ठ रोग होइछि आज्ञा आ आपणकर प्रभु मते सुस्थ करबे आ ए दान तुमको देबी
सुस्थ करदेले केतर पानी रे बुड़ले 7 थर पानी रे बुड़ला पर ठीक है गले ठीक है गला परे से सुना आनी दउची रूपा आनी दउची वस्त्र आनी दउची इलिशा कौन कर नेले कि नेले नहीं नेले नहीं कौन सी प्रकार भावे नेले नहीं कहीं नेले नहीं कारण ये जो लोक देवा को आसुची ख्रिस्टियान लोक नहीं विजाति लोक अटे बाइबल कहे विजाति मान किसी तुम्हें नेब नहीं जे दान देवे नेब आम जन घर को जाइलु से झीर बाहागर बेले से आमको कही प्रार्थना कर आम झीर बाहागर भल भाव अण ख्रिस्टियान लोक प्रार्थना कलु भल भाव बाहागर है आमको डाकिले आ कहले तुम्हें आम झीर बाहागर प्रार्थना कर दान आम तुमको दौचु कहले आम कहू आपणकर दान आम नहीं पारबू ना कारण आपण मैंने प्रभु को ग्रहण करना आपण दान आम ठारे चलब नहीं भावतु एबे आपणकर कार रे को तेल पकाउछन्ती भाई पेट्रोल नहीं कि मु फ्री रे जो देबी डीजल पकेबे कि नहीं पका फ्री रे दूची ना सेमिति का आमे जानिबार अछि जो समय आमे फ्री रे आमर होउछु आमे पेट्रोल पकेबा लोक के फ्री रे डीजल देले पके देबो कि हां फ्री रे अन्यडे देले पकेबो जोटा पकेले गाड़ी चलबो सेटा ही आमे पकेबो आमे प्रभु लोक से कहले आम प्रभु लोक आम तुम दान ग्रहण करबू ना ग्रहण कले ना पलैले पलैला बेले एटा किए शुणुची गिहेजी शुणुची गिहेजी को तार सुना देखीदेला तार रूपा देखीदेला तार ड्रेस देखीदेला ए इलिशा भोकुआटा ए सबू सुना रूपा देला बेले ये नेउ नहीं किए नेब मुई नेबी ये कौन करिछि देखंतु पढ़िबा में से 19 पदरु तहिरे इलिशाय ताहाको कहिले कुशल रे जाओ मु तो नेउ नै बाबू तू सुस्थ हे गलु से कहला ठीक अछि तुमे तो सुना रूपा किछि नेलो नै गोटे काम करो तुमर माटी हेले मते दियो से इलिशा माटी काढ़ी क्या देले आज तू को देवतार पूजा करी ना इस्राएल माटी पूजा कर से माटी नहीं पड़ेला कुशल रे जाओ बोल कही देले तो हूँ से तांको निकटरु प्रस्थान करी अल्प दूर बाट गला अल्प दूर बाट गला परे ए देखो आर बुद्धि देखो कि मात्र परमेश्वर को लोक इलिशायर दास गिहेजी कहिला देखो मो प्रभु एही अरामीय नामार आनी तो कौनसे द्रव्य हाथ ग्रहण न करी बेले के ग्रहण करू नै देखुचंती मोर गुरु ग्रहण कले कि मोर प्रभु ग्रहण कले कि ग्रहण कर नाहंती से ग्रहण कले नाही बोली ये जाय कोन करूची ताहा को छाडी देई अछंती सदा प्रभु जीवित थिबा प्रमाणे मु ताहा पछे दौड़ी ताहा ठार किछि नेबी देखो तार पछे बे धाउची ए लोबरा आर ना कि ना लोबरा गिहेजीर ना हला लोबरा तार गुरु नेले नहीं ये देखले भयंकर लोभ देखीदेला आउ धाई 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 तार पछरे जाउची प्रार्थना पाई के धाई थिबो कि नहीं जणा नहीं मात्र सुना रूपा पाई ए बे धाई धाई कि ना जाउची जाई कि ना कोन बोली कहउची देखो तो गिहेजी नामान रो पछे पछे गला हां एथिरे नामान आपणा पछे जनक दौड़ीबार देखि ताहाकु भेटिबा पाई थररु रथरु ओल्हाई पचारिला सब कुशल तो तुम्हें मोर पछे धाई आसुचो सब कुशल तो से सत कथा कहउछ मिछ कथा कहउछ देखो तोही रे से कहिला सब कुशल मो प्रभु मते पठाई कहि अछथि बोले देखो देखो सत कहउछ कि के कटै जे मोर प्रभु बोले इलिशा मते पठेले इलिशा कोन बोल कहले किछि नेबी नहीं बोले मात्र ये मोर प्रभु मोर मन परिवर्तन कले एबे से मागुछंती बोली कि ना मागुछि ए केंतिटा एटा लोभ भावंतु एमिति लोक मानकर लोभ पेट भर्ती एतकी खाइथिबे हला रास्ता रे जदी के फ्री रे बुर्लू देले मिजा खाइबे एते खाइचो एंती नुई देले भीतरटा सब ओजाडी ही जीवो बुर्लू फ्री रे मिलचो दे रे गोटे खाई देतिला अरे एंती जागो लोक माने मध्य अछंती बुझंतु खाइरा जाको से माने केरो थिबे काली आवर दुई भाई गोटे जगह रे आबे थिलु जने भाई को मु कहली बिरयानी खाओ बेला से खाइले आउ
दी भाई को खाओ बोला खाइले नहीं से कहले नहीं आम जस्ट आम घरे आम खाई आम खाइबु ना से माने गिहेजी नहांती गिहेजी हेले ए साइड टी जगह अच्छी बोलबे हेलो नले कहि थांते एठी सिना खाइबी नहीं पार्सल हेले दे थाओ एंती अछंती देखबे केते जण भोजी भात रे जिबे खाइबे तापरे एमती तो अच्छी के जण एमती मिसा अछंती एमती करिकिना धरिकिना आसुथिबे मोर अमक पाई से कुआड हेले जाईची केबे आइबो सकाले आइबो एबे देई था बोला परी मागी किना नहीं जाईथिबे से एमिति लोक जाको टिके आमे देखिबा आमे ता पछे कोन कहूची देखो एही क्षणे इब्राहिमर पर्वतमय देशरु भविष्यत भक्ता गणर पुत्र मानक मध्यरु दुई जुबा लोक आसिले मु विनय करूअछि सेमानक एक तालंत रूपा और दुई साज पोशाक दियो सत कथा कहूची मिछ कहिकिना ठकिकिना नौची लोभ करूची अन्यर जिंस पत्र गुड़िक सेथिपाई केबे हेले मध्य का आगरे मो पाखरे एतकी पैसा अछि सेतकी पैसा अछि मु सेतकी रखिकी बोल कहि थाओ किना सम्मान सकाले खेतेबे भाई देई थाओ ग्रुप दाऊ बांधबार अछि बोली किना आहेबे किछि पैसा नाही बोलते मिट मिजा कहि पारबो नै बेटी का देई देबो तापटू से रेक्चर से हाल देखा देबो रही सेति बहुत बहुत जाग्रत रे थिले मिसा नथिला परी हिकिना थिबार अछि बुझंतु लोक माने एरा केमिति भाबरे से नहीं जाते जे कोन कहले ता पछे एथिरे नामान कहिला अनुग्रह करी दुई तालंत नियो गोटे काहेकि मागुचो बाबू दुई तालंत नियो आउ से ताहाको बहुत प्रबताइला और दुई थली रे दुई तालंत रूपा बांधी दुई साज पोशाक सहित आपण दुई दास ऊपरे ताहा थोइला तो से माने गिहेचेर आगे आगे ताहा बही नेले बही नहीं गले जेतबेले बही नहीं के पळे आसुचंती लुचै देछि धीरे करी घरे नहीं रखी देई किना पळे आसला से हला किए न जानतु बोले धीरे करी घरे नहीं रखी दे पळायला 26 पद पुणे उपपर्वत रे 26 एथिरे इलिसायो ताहाको कहिले से लोक तुमको भेटिबा पाई जेतेबेले आपणा रथरु फेरी आसिला सेतेबेले मोहर अंतपर 25 पद मात्र से भीतर को जाई आपणा प्रभु सम्मुख रे ठिया हेला तही रे इलिसायो ताहाको पचारिले गिहेजी तुमे केउठारु आसिलो तहु से कहिला आपणक दास केउठारु जाई नाही सत कहूची ना मिछ कहूची हां हां लोभ पळे आले मिछ उपरे मिछ मिछ उपरे मिछ मिछ उपरे मिछ लोक कहबो बाबू एमिति लोक मानकर जीवन शैली सेति पई कहबा पई चाहे एई जो लोभ जीवन रखंतु लोभ एइटा जाको आमर जीवन को नष्ट कर देबो जेतले लोभ हेगला मिछ उपरे मिछ कहूची तार स्वामी को मिछ कहूची तापरे एबे कोन घटुची से कहला मु पढुची सुनंतु एथिरे इलिसा ताकू कहिले से लोक तुमको भेटिबा पाई जेते बेले आपड़ा रथर फेरी आसिला सेते बेले मोर अंतकरण की तुंभ सांगरे जाई नथिला ए की रूपा ग्रहण करिवार ओ वस्त्र जित क्षेत्र द्राक्षा क्षेत्र ओ मेज गोरु ओ दास दासी ग्रहण करिवार समय 27 पद ए हेतु नामान रो कुष्ठ रोग तुंभ ठारे ओ तुंभ वंश रे केते दिन रहिबो एटा डेंजरियस मुई लोभ करी ऑफिस रु खाता पेन चिरी आनी किना चुरे आनी किना पिला को देइथिबी एटा नै किना पाठ पढ़ पाठ सिना पढ़बो मोर पिला कौन हेबो पिला माने नष्ट काहेकि होउचंती बर्बाद काहेकि होउचंती भूल बाट काहेकि जाउचंती आमे लोकटू ठोकी किना आमे आनबू आउरी चोरा पैसा रे लोक ठारू ठोकी आनिथिबा पैसा रे घर बांधिथिबू पिला को गाड़ी किणी देइथिबू पिला को मोबाइल किणीथिबू से पिला बर्बाद नहले किए हेबो से परिवार बर्बाद नहले कौन हेबो प्रिय माने लोक मान ठोकी किना आनबा पैसा आ बची पारबा नै आमे मोर पिला मदुआ हेजिबो
मो झियो नष्ट हो मोर परिवार शांति केबे रहिबो नहीं तेरे लोभ ठारू सावधान ये देखीदेला फ्री रे तो मिलुची जीवा आमे धरिकिना पळे आसीबा फ्री रे संस्थार डाबू मान जो खाउचंती को जगह रे प्रार्थना को जीवे नहीं मातो सम्मान मास पुरला बेले जाइकिना बेकार बेकार जाइके पैसा खाउचंती परिवार रो पुओ छुआ मान देखो केमती बर्बाद हेकिना अछन एटा गिहेसी लोभ टिके लोभ आमे को जगह मीटिंग मस जाइथिबु से माने कहिबे एठी तो मीटिंग आसीचो तुमरो पेट्रोल पैसा मधे दिया जे आमे एते मध्य खराब हे गेलुनी जे 50 टका तेल पके मीटिंग जाई पारु नै से माने पुनी 100 टका देले आमे धरिकिना आमे आसु एमिति मध्य सेति पई आपण मान कहूची सब लोभ ठारू सावधान जदि कार किछि नैचु सांगे सांगे आनी फेरे देवार अछि जहार किछि बाकी अछु देई देवार अछि लोभ ठारू सावधान कौनसी विश्वर लोभ नथिबो समस्त प्रकार लोभ एटा तो सुना रूपार लोभ एठी गोटे लोभ को पढ़े किना प्रार्थना करबा घंटा ठीक चलछि तो एटा हां बढ़िया हां ठीक अछि पढ़िबा गणना पुस्तक टिके पढ़िबे मो सहित गणना पुस्तक 11 अध्याय 33 पद टिके पढ़िबे मात्र सेमानक दंत मध्यरे मांस थाउ थाउ चबाइला पूर्वे हाँ भावंतु दांतरे कौन अच्छी दांतरे मांस कहीं अच्छी मांस खाई दांतर मांस जाई नहीं ताहा पछे कौन दांतरे मांस जाई नहीं आउरी गोटे जगह लिखा जाइछि से माने एते मांस खाइले नाक आडू बाहर पड़ला सब जगह हाँ एमती प्रकार अवस्था से मानकर अच्छी जे दांतरे मांस थाउ थाउ चबाइला पूर्वे लोकमानक विरुद्धरे सदाप्रभु क्रोध प्रज्वलित होला हाँ देखो प्रभु रागुचंती कौन पई ए माने खाइबाटा लोभ देखो भोजी भात रे जो जाउचंती मो बेले बेले आश्चर्य ही जाए भोजी भात डाकिचंती बोली तुमे 200 कि 500 टका चांदा टिका दउचो बोली घर 6-7 लोग जाइचंती खाइबा ऑटो भड़ा करी चल टीका तो पकाउचु बोली हिड़ते लोक जाई खाओ रे खाओ से खाए खाके जो अछंती मटन भोजी वाला भात आउ धरबे नहीं भात साइड रखी दे खाली दे ए काउंटर जाए टिके मागी देबे से काउंटर जाए मागी के खाली खाउथिबे एइटा से भोजी वाला से जानी पारु नहीं प्रभु तो जानुचंती एते कोन खाइबार आमे निशा एमानकर खाइबार निशा एमिति खाइबार काकृति से मानक एमती देखबे हम श्रीकांत भाई कहबे एन देखबे एन धरिथिबे देखबे आउ तार थाली को मिहा देखबे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 मोर 5टा आइटम तो 7टा आइटम कुठु आलू कुठी होसी चिटा से एतकी एका खाई पारबो नहीं तापरे खोजी 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 जीवो आहुरी जाई कि ना आणबो लास्ट को खाई पारबो नहीं डस्टबिन रे नहीं कि ना फिंगी देबो से एमिति लोक माने मध्य अछंती एरा की लोभ एटा खाइबा लोभ सेदिपाई सेमानकर दांतरे मांस थाउ थाउ चबैबा पूर्वे सदा प्रभुंकर क्रोध प्रज्वलित हैला तहिरे सदाप्रभु लोकमानक अति महामारी रे संहार करे भावंतु बेले बेले जने लोक माने भयंकर खाई देबे मटन भात सकाळे से माने मरि जाइथिबे ए के सुनिचो केबे मु देखिची बोली आपन को कहूची ओडे जुवा पिलाटा मरि गला आमे गोलु कौन हैला नै रात्रि रे मटन भात खाई एते परिमाण रे लोक खाउचंती खाइरा आमे हेबा कथा नुहे ता बचे कौन लिखा जाउची सेठी तहिरे सही स्थानर नाम किब्रोत हताबा लोभ हेतु कबर हैला हां की जगह सेटा लोबरा मानकर कबर भाटा बोल दिया गला बोले भावंतु लोभ कले खाऊ खाऊ मरण हो गला से एटा गोटे जीवन एटा सेति पई
आमे एठी डालमा भात दउछु एंती को ठेली दियंतु नहीं आपणको घरे चिकेन मटन जहाँ भी आपण खाउचंती आमे खाइबा पाए बंचुचु ना बंचवा पाए खाउचु बंचवा पाए खाउचु आमे बंचवा पाए खाउचु खाइबार काकृति आम पाखरे नथिबार अछि आमर बेले बेले जो माने बाढ़ुचंती लास्ट को सेमान को बळु नहीं बेले बेले गादा गादा बोलुची सेमती हेबो से मुस्का मुस्का दियो मते मिल आगे खाई दियो सेमती किब्रोल हताबा हेला जेहेतु सेमाने से स्थान लोक मानकु कबर देले समस्त प्रकार लोभ ठारू आमे सावधान खाली पढ़ी दउची आपण माने आ गोटे खाली लेखंतु मनुष्य मानक ठारू सावधान माथ्यू 16 माथ्यू 10 अध्याय 16-17 पद एटा खाली लेखंतु समय हैला बोली आपण मानकु पढ़ो नहीं ता पछे आउरी मंडली विषय रे सावधान लेखा जाउची प्रेरित 20-28 रु 29 ता पछे आउरी लेखा जाउची उपदेशक 5:1 मंडली रे प्रवेश कला बेले सावधान रे प्रवेश करिवो सेटा लेखिबो समस्त प्रकार लोभ ठारू सावधान पर स्त्री ठारू पर स्वामी ठारू सावधान से विषय मध्य लेख दुष्ट कार्यकारी कुकुर मान ठारू सुनदवादी लोक मान ठारू सावधान प्रिय बने एतक आमको सावधान हेबार अछि एटा हला वार्निंग मेसेज गुडी जदि आमे टिके एबे आमे गाड़ी चलाउछु टिके आखी लागि गले एक्सीडेंट एटा मध्य आमे टिके असावधान हे गलु आमर दुर्घटना घटी बहुत बहुत विपदपूर्ण इलेक्ट्रिक काम करुवा समय रे आम कह सावधान रे काम कर मु मने कर 20 वर्ष इलेक्ट्रिक काम कला बेले मध्य ताको छुईले मो शक मारबो कि नहीं 20 वर्ष करछि परा से काको चिन्हब नहीं से आमे सावधान टिके आमे यार सियाड़ हे गलु आमको फांदरे पकेबा पाई शैतान जगिकिना अछि से आसंतु आमे प्रार्थना करिबा एटा गोटे वार्निंग